Savršene pizza loptice. I pod savršene to zaista i mislim. Jednostavno, pristupačno, a pečene možete zamrznuti za neki drugi dan. 150 grama sira, 200 grama šunke, šunkerice. Sada možete dodati 1 decilitar pasirane rajčice, a ja sam koristio 1 decilitar već napravljenog gotovog umaka za picu. Možete dodati i malo origana. 50 grama bilo kojeg brašna. Ja sam koristio Tena kukuruzno brašno. Spremiti u hladnjak do upotrebe. Otopiti 75 grama maslaca, 200 grama kiselog vrhnja, 2 cijela jaja, 500 grama pšeničnog Tena glatkog brašna, 12 grama šećera, 8 grama soli, suhi Digo kvasac, standardno pakiranje 7 grama. Ukupna količina tijesta koju bi trebali dobiti je oko 900 grama. Ostaviti pola sata na toplom mjestu. Podijeliti na 12 loptica. Okrenuti. Razmućeno jaje, sjemenke sezama. Ne treba čekati da se diže, staviti odmah, ali u hladnu pećnicu, pa tek onda podesiti temperaturu na 175 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Peći 35 minuta, računavši od trenutka kada ste pizza loptice stavili u hladnu pećnicu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i velik broj sličnih pristupačnih recepata koje bi volio da pogledate i probate.